پاکستان ہائی کمیشن لندن اور مقامی ٹورزم میگزین کی جانب سے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ورچوئل تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بین الاقوامی سیاحوں کو پاکستان کے سیاحتی مقامات کی جانب راغب کرنا تھا۔ آن لائن سیشن میں دنیا بھر سے سیاحت کے شوقین افراد نے شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات اور ثقافت کو متعارف کرایا۔ مزید تفصیلات جانیں گے یو کے سے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن اور کیپرا فالکنری ٹریولر میگزین نے مشترکہ طور پر پٹ پاکستان آن یور ٹریول میپ کے عنوان سے ایک ورچوئل پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا، جس کا مقصد بین الاقوامی سیاحوں کو پاکستان کے سیاحتی مقامات، رنگا رنگ ثقافت اور قدیم تہذیب سے روشناس کرانا تھا۔ ورچوئل پینل میں مشہور اسکاٹش فوٹوگرافر کالن پرائر، وائلڈ فرنٹیئرز کے جانی بیلبی، ملٹائے ایوارڈ یافتہ سفری صحافی ایما تھامسن اور وائلڈ لائف فوٹوگرافر غلام رسول شامل تھے۔ کیپرا فالکنری ٹریولر کے بانی اور ڈائریکٹر انم حسین نے اس تقریب کی میزبانی کی۔ ماہرین کے پینل نے پاکستان میں مہم جوئی، ثقافت، فطرت اور جنگلی حیات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاکستان کے خوبصورت قدرتی مناظر اور پہاڑی شمالی علاقوں سے لے کر شہر کی متحرک سڑکوں تک کے اپنے سفر کے تجربات اور مشاہدات بیان کیے۔ پینلسٹ نے پاکستان میں سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہائی کمشنر معظم احمد خان نے اپنے ریمارکس میں پاکستان کے سیاحتی مقامات بشمول متنوع مناظر، ثقافتوں، حیوانات و نباتات اور تاریخ کے بارے میں بتایا۔ Pakistan is perhaps the world's best kept secret. It is a constant display of diverse vistas, cultures, faunas and flora. From shining desert to lush forest, from fertile plains to verdant valleys, Pakistan has a great deal to offer. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاحت میں ایڈونچر سے لے کر ہیلتھ ٹورزم تک اور روحانی سفر سے لے کر کھیلوں، ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں تک ایک مکمل پیکج شامل ہے۔ Pakistan represents a wide amalgam of Central Asian, South Asian, West Asian, Chinese and even European influences. From adventures to medical tourism and from spiritual journeys to sports, culture and literary activities, Pakistan has something for everyone. اس موقع پر سیاحت کے شوقین افراد کے گروپ نے آن لائن بحث میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان میں سیاحتی مقامات کے بارے میں دریافت کیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے برطانیہ سمیت 65 ممالک کے شہریوں کے لیے ای ویزا اور ویزا آن ارائیول کے ساتھ سفر اور سیاحت کو اولین ترجیح دی ہے۔ پاکستان دنیا بھر کے لیے کاروبار اور سیاحت کے لیے کھلا ہے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز یو کے۔ پی او سی کے چیئرمین میاں طارق جاوید آئرلینڈ میں تنظیم سازی اور کمیونٹی سے ملاقاتوں کے لیے موجود ہیں۔ پی او سی آئرلینڈ کے زیر اہتمام مختلف پروجیکٹس اور اپنے دورہ آئرلینڈ کے حوالے سے انہوں نے ڈبلن میں موجود ہمارے نمائندے فیصل مرزا سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی اس وقت موجود ہیں میاں طارق جاوید صاحب کے ساتھ، جو پی او سی کے چیئرمین ہیں، بانی لیڈر ہیں ان کے، آج ڈبلن آئرلینڈ میں موجود ہیں۔ میاں صاحب ویلکم ٹو 92 نیوز، بتائیے گا آئرلینڈ کا وزٹ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ، زبردست وزٹ جا رہا ہے۔ جس طرح یو اے ای میں تمام فنکشن کر کے آئرلینڈ پہنچا ہوں، تو آئرلینڈ میں بھی آتے ساری میٹنگز شروع ہو گئی ہیں اور آج بڑا مصروف دن گزرا ہے۔ آج میری تنظیم نے یہاں پہ سوپ رن جو کرتے ہیں ہم، جو بے گھر لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، ان کو فری فوڈ دیتے ہیں، اور یہ پروگرام ہم آگے پوری دنیا میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج میں نے اس میں خود شرکت کی ہے، اور ماشاءاللہ جو آئرلینڈ کی ٹیم ہے وہ بہت زبردست۔ اسکائی لائن یونیورسٹی کے ساتھ میں ایم او یو سائن کر کے آیا ہوں، اور وہ تقریباً 1 ملین درہم جو انہوں نے پی او سی کے ممبرز کے لیے رکھا ہے اسکالرشپ کے لیے، تو اس میں یہ حصہ تمام دنیا میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے بچیوں کو دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے پلیٹ فارم سے سب کے لیے یہ اوپن آپشن ہے کہ آپ آئیں، اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے، آپ گوگل کریں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں۔ اسلامی ماحول میں بچے پڑھیں گے اور ان کو 50% اسکالرشپ کی مدد میں ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو ملے گا۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے پی او سی کی، پی او سی جی، پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، کسی کا تعلق نون سے ہے، کسی کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ
सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है और ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। मेरा नहीं ख्याल कि 90 से ज़्यादा मुल्कों में किसी और की भी नेटवर्किंग होगी। और पीओसी का मकसद जो है वो बड़ा वाज़ेह है। अभी हमने लड़ के हुकूमत पाकिस्तान के साथ झगड़ा करके मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ा जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने, और हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक हासिल किया। तो इसी तरह अभी मेरी जदोजहद ख़त्म नहीं हुई। हम अभी जब तक पाकिस्तान के अवानों के अंदर पार्लियामेंट में जो सीटें नहीं मिलेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उस वक्त तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल का यही विजन है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात ख़त्म करनी है, और पाकिस्तान में जो माफिया है, जो नज़रें गाड़े बैठा होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियों पे किस तरह कब्जे करने हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरह लूटना है, हमने उस माफिया को वहाँ की मकामी हुकूमत के साथ मिलकर ख़त्म करना है। जी नाज़रीन, मियां तारिक जावेद का कहना है कि पीओसी जो है एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है और इसका किसी सियासी या किसी मजहबी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका 90 कंट्रीज़ के अंदर ओवरसीज़ में जो एक नेटवर्क है वो प्योर खालिस्तान पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है, और ये आज यहाँ आयरलैंड में मौजूद हैं। आयरलैंड के जो पाकिस्तानी हैं इनके मसाइल के हल के लिए ये अपना जो दौरा है ये इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी। फलाही तंजीम सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर यासीन खान ने एलिंग में मुनीर अहमद से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद की जानिब से तारीफ़ी सनद पेश की गई। मुलाकात में पाकिस्तान, बरतानिया समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए किए जाने वाले फलाही कामों के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नवान की रिपोर्ट में। बैनुल अक़वामी तंजीम सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर यासीन खान की लंदन के नवाही इलाके एलिंग आमद मेयर मुनीर अहमद से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर मेयर ऑफ एलिंग की जानिब से सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान की थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए खिदमात को सराहा गया। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के जो मरीज़ हैं उनकी खिदमत और इसके साथ पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो ये काम करते हैं उसके लिए मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और सुंदस फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो ये इंसानी खिदमत खलक का बेड़ा उठाया हुआ है, इसमें अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद की जानिब से सुंदस फाउंडेशन को ताउन की यकीन दहानी कराई गई और उनके बरतानिया में फलाही काम शुरू करने के हवाले से भी बातचीत की गई। सुंदस फाउंडेशन के सदर यासीन खान ने इदारे की खिदमत और खुसूसी तौर पर इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए इदारे की तफसीलात बताई। बाद में मेयर ऑफ एलिंग ने मेयर ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया और कौंसिल के काम करने के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। आखिर में सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर यासीन खान को मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद की जानिब से तारीफी सनद पेश की गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। अलमदीना सेंट्रल मस्जिद कोंट्री में 10वीं सालाना हक 4 यार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीर सैयद इरफान शाह मुशहदी ने की है। कॉन्फ्रेंस में कारी सना खान, उलमा व मशाइख और रूहानी शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं काबिल राजा। आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं मेरी सारी खुशी। अलमदीना सेंट्रल मस्जिद कोंट्री में 10वीं सालाना हक 4 यार कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत पीर सैयद इरफान शाह मशहदी जबकि निगरानी अलामा नबील अफजल कादरी ने की। कॉन्फ्रेंस में पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह, अलामा बरकत चिश्ती, सैयद नुमान शाह, हाफिज शफीक जमाती के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। और वो इंसान कि जिसको कोई कान से पकड़ कर नहीं ले जा रहा, बल्कि अपनी अल्लाह की मरबूत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए उसने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पर कुर्बान कर दिया। अगर जानवर कुर्बानी का काबिल एहतराम है और हुदूदुल्लाह में से एक हक है कि उसकी हुर्मत लाजिम है, तो उस बंदे खुदा की हुर्मत क्यों लाजिम नहीं है जिसने अपनी सारी जिंदगी घर बार वतन सब कुछ अल्लाह रसूल की रजा के लिए छोड़ दिया। कलाम जारी होता है, इतनी शान वाला उमर कि क़यामत वाला दिन होगा। मैंने ये पढ़ा तो मुझे पर एक कैफियत आ रही होगी। क़यामत वाले दिन जनाब उमर की शान क्या होगी, उमर किस शान में आएंगे।
जनाब उमर मैदान हशर में खड़े होंगे, इस्लाम क्या लफ्ज बोला, बोलो, इस्लाम मुजस्सम होगा, शक्ल बनाएगा, इस्लाम की तस्वीर बनेगी, इस्लाम की सूरत बनेगी, वो सूरत जनाब उमर की है। नकाबत के फ़राइज़ अल्लामा अब्दुल गफ़ार ने सर अंजाम दिए। पीर सैयद इरफान शाह मशदी का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब दीन का खुलासा हैं। अगर हम मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और असहाबे कराम की ज़िंदगियों के सांचे में अपने आप को ढाल लें तो हमारी दुनिया भी जन्नत की मानद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मैयत में आने वाले उसवा हसना करार पाए हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो सैयदुल अंबिया हैं, उनकी खिदमत में सारी ज़िंदगी जिन्होंने नज़रों की कज़ा भी नहीं की है, तो उनकी ज़िंदगियां क्यों उसवा हसना नहीं हैं। अल्लाह के फजल करम से अबू बकर सिद्दीक हों, उमर फ़ारूक हों, उस्मान गनी हों, मौला अली हों, ये तो सरकार की उम्मत का खुलासा हैं और रूह का दर्जा रखते हैं। मुकर्रीन का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों के अजीम पहलू जो उन्होंने मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे, उन पर अमल पैरा होकर हम सब दीन और दुनिया संवार सकते हैं। अजीम मकसद कि यहाँ की नौजवान नस्ल को अपने रोशन और ताबनाक मुस्तकबल से रोशनास कराना भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना कायम फरमाई, उस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुलाफा राशिदीन ने एक अजीम शान और ताबनाक पहलू तारीख़ में छोड़ा है ताकि आने वाले ज़मानों में सब के लिए मशअल राह हो। हमें उसवाए सिद्दीकी, उसवाए फ़ारूकी, उसवाए उस्मानी, उसवाए हैदर कर्रार, उनकी जो तालीमात हैं जो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से उन्होंने हासिल की, ये शख्सियात हमारे लिए आइडियल हैं कि हम सच बोलें, इंसाफ का रास्ता अपनाएं और अपने आप के अंदर हया पैदा करें और एक शुजाअत पैदा करें। Alhamdulillah, today in Coventry, Al Madina Central Mosque and Institute, we celebrated our 10th annual International Haq Char Yar Conference, in which we celebrated the illustrious life of the four greatest companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Scholars from throughout the UK attended this conference and shared their insight into the lives and qualities of these great companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तकरीब के अख्तिताम पर आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ फरमाई गई। या गफूर, या गफूर, या गफूर, या अल्लाह पाक जो कुछ भी कुरान पाक की तिलावत, अज़कार, औराद, लंगर शरीफ, मजलिस खैर, इसके बयानात, कुरान सुन्नत, अहले ईमान का इकट्ठा होना, इन सब बरक़ात का और आमाल सालिहा का अजर सवाब अपनी शान करीमी के मुताबिक हमें अता फरमा। ऐसी रूहानी महाफिल आमना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने और सहाबा कराम की जिंदगियों से रोशनास कराने का बेहतरीन तरीका है। खावर राजा, 92 न्यूज़, कॉन्ट्री। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की जामिया मस्जिद हिजरा में खलीफा अव्वल यार गार हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में शान सदीक अकबर कॉन्फ्रेंस सजाई गई, जिसकी सदारत जहलुम से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ रूहानी शख्सियत पीर ऑफ शादपुर शरीफ जहलुम पाकिस्तान ख्वाजा सूफी रियाज अहमद ने की। महफिल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं मलिक खालिद वारसी की ये रिपोर्ट। ग्लासगो की जामिया मस्जिद खिजरा में मुहिबान सहाबा कराम ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में रूहानी महफिल सजाई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मारूफ नातख़्वां हाफिज अब्दुल कादर नुशाही ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारक में अकीदत के फूल पेश किए। सिद्दीक का बहुत
بہت کامیاب تھا. دیگر نعت خواں حضرات نے بھی یار غار کی شان میں منقبت پیش کر کے سما باندھ دیا. ویک تھا یہ پروگرام تو اس لحاظ سے بہت کامیاب تھا. میں صرف ایک شعر آپ کی شان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ چارے یار بندے عاشق کوئی قصے نہ چارہ ورگا نہ اس ترتیب پیدا کیتا کہ نہ جان نثارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی یارو دینا یارہ ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے کہ کوئی یار ہزارہ. شان سیدنا صدیق اکبر تھا. روح پرور محفل کے مہمان خصوصی برطانیہ کے ممتاز عالم دین علامہ خورشید عالم صابری تھے. علماء کرام کی بڑی تعداد محفل میں شریک ہوئی. اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی تھے. انہوں نے ساری عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کی. علامہ خورشید عالم صابری کا کہنا تھا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر گزاریں, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کانفرنس ہوئی, پروگرام ہوا جو بہت کامیاب تھا. جبکہ ڈیورنگ ویک تھا یہ پروگرام تو اس لحاظ سے بھی بہت کامیاب تھا. تو میں صرف ایک شعر آپ کی شان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ چارے یار نبی دے عاشق کوئی دسے نہ چاراں ورگا نہ اس ترتیب پیدا کیتا انہ جان نثاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی یارو انہ یاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورگا. شان سیدنا صدیق اکبر تھا. وہ صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے, جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں, جو منصب رسالت اور نبوت پر جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فائز کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. تو آج ان کی شان میں تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں کثیر مسلمانوں نے شرکت کی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور تمام خلفائے راشدین سے سچی محبت عطا فرمائے. اس موقع پر بابرکت محفل فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی. محفل کا اختتام درود اسلام اور اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا. ملک خالد وارسی, 92 نیوز, گلاسکو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بریڈ فورڈ میں قائد اعظم کرکٹ لیگ میں پہلی بار حصہ لینے والے پاک کوزین کرکٹ کلب کی جانب سے اظہار تشکر کے طور پر ظہرانے کا اہتمام کیا گیا, جس میں انتظامیہ اور کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا حوالہ جانتے ہیں بریڈ فورڈ سے ہمارے نمائندے وقار بابر مغل سے. بریڈ فورڈ میں قائد اعظم کرکٹ لیگ نئے رجحانات متعارف کرانے میں پیش. کرکٹ لیگ میں پہلی بار حصہ لینے والے پاک کوزین کرکٹ کلب کی جانب خیر سگالی کا اظہار. کلب کی جانب سے کھلاڑیوں اور منتظمین کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر کلب کے صدر چیئرمین راجہ منصور نے ٹیم کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمارے کلب کا مقصد کرکٹ کے ذریعے ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینا ہے. کپتان محمد سعید اور دیگر کلب ٹیم ممبران کا کہنا تھا کہ بانیہ پاکستان سے منسوب کرکٹ لیگ کا حصہ بننے پر ہمیں فخر ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم پاک کوزین کرکٹ کلب کو مثالی بناتے ہوئے نوجوانوں کو کرکٹ کی طرف راغب کروائیں اور مثبت سرگرمیوں کو پروان چڑھائیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا قائد اعظم لیگ میں پہلی بار کھیلنے کا تجربہ بہت اچھا رہا. ہم لگن, محنت اور یکجہتی کے ساتھ آئندہ سیزن میں کلب کی کارکردگی کو مثالی بنائیں گے. ہم لوگوں نے اپنی ٹیم انٹر کی ہے, اس ٹیم کا نام جو ہے وہ قائد اعظم کے نام سے ہے اور ہم بہت خوش ہیں. اور ہمارا بیسیکلی کوشش ہے کہ جتنی ہماری ینگ کمیونٹی ہے ادھر انگلینڈ کے اندر, بریڈ فورڈ کے اندر اسپیشلی, تو ان کو گراؤنڈ کی فیلڈ کی طرف لایا جائے اور وہ ہم لوگ جو ہیں اس لحاظ سے ان کو کرکٹ کے لحاظ سے دکھا دیں گے. کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا جنون بھی ہے, ہمارے ایشین بلڈ میں بھی ہے. feel very welcome to play here in the Qadi Azam League. They make me feel a part of the family and I've enjoyed playing here at Pak Cuisine. It's an absolute pleasure playing for Pak Cuisine. Very inclusive team. The really good thing about Pak Cuisine is the way we get all the youngsters off and out away from the streets and onto the field. It's a really good team to play for. We've got a combination of youngsters and experienced players. I enjoyed my time there and I'm looking forward to play next season. I would urge youngsters to
come and join our team. It's been a very good journey so far, a new team. We've had a lot of new players, but the main thing about Park Cuisine is the way every member has been welcomed. We play with passion, we play with pride, and we're looking forward to another season with success. मकामी रेस्टोरेंट में होने वाली इस तकरीब में कम्युनिटी के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। सऊदी अरब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक सेमिनार का इनाकात किया गया, जिसमें सऊदी और पाकिस्तानी IT कंपनीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। दोनों ममालिक की IT कंपनीज की जानिब से बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। उमर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सफारत खाना पाकिस्तान के ताउन से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बैनुल अक़वामी लैब IT नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों के अलावा सऊदी IT कंपनियों के नुमाइंदे शरीक थे। इस मौके पर पाकिस्तान मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपोर्ट बोर्ड उस्मान नासिर का कहना था कि IT के शोबे में पाक सऊदी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें दोनों ममालिक IT के तमाम शोबों में एक दूसरे के यहाँ सरमायाकारी को फरोग देंगे ताकि IT कंपनियां बेहतर अंदाज के साथ आगे बढ़ सकें। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट, हमारी अपनी IT कंपनीज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। जो सऊदी मार्केट है वो अपने आप को रीअलाइन कर रही है टुवर्ड्स बिकमिंग ए ग्लोबल प्लेयर एंड इन नॉट जस्ट इन IT इंडस्ट्री बट इन कंट्रोलिंग द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड। हम इनके साथ खड़े हमारे लोगों ने जैसे असिस्ट किया सऊदी अरेबिया को इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्लियर ईयर्स। अब हमारा टारगेट ये है कि वी असिस्ट द सऊदी फ्रेटर्निटी, आवर ब्रदर्स हियर and the diaspora through the diaspora Pakistanis and our companies. सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर का कहना था कि पाकिस्तानी कंपनियों के लिए सऊदी अरब में बेशुमार मौके मौजूद हैं। यहाँ पर जो सऊदी जो IT की ज़ैली कमेटियाँ हैं उनके चेयरमैन के साथ उनकी मीटिंग्स हैं। इस सेशन के बाद फिर लीप एग्जीबिशन में जाकर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पर उनकी मुलाकातें आज हैं और इसी तरह से ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर जितनी बड़ी कंपनियाँ उनके साथ मिलाते जाएं ताकि ये अपना मुस्तकबिल में उन लोगों के साथ मिलकर काम करने का इरादा करें। सेमिनार से कन्वीनियर सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ुहैब खान के अलावा दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। उमर अली, 92 न्यूज़, रियाद। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कामिनार का इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के एजाज़ में एशाइया। पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय ममालिक के सुफ़रा ने एशाइये में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर मोहतरमा एंड्रोला कामिनार ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर मोहतरमा एंड्रोला कामिनारा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहदे से दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। OGSP+ स्टेटस से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में नुमायाँ इजाफा हुआ। एशिया में मौजूद यूरोपीय ममालिक के सुफ़रा ने अफ़गानिस्तान से सिफारती अमले और शहरियों के महफूज इनखला में पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत को सराहते हुए वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। थाई एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन 2 साल के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया। 1 फरवरी 2022 से थाई एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए दोबारा फ़ज़ाई ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस ज़मन में पहली फ़्लाइट बैंकॉक से लाहौर के लिए आज रवाना हो रही है। पहली फ़्लाइट बैंकॉक से लाहौर के लिए आज रवाना होगी। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थाई एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल गफ्फार वारसी, सीनियर नायब सदर जनाब मलिक शाहीन यूसुफ अफवान, जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अजहर विर्क, नायब सदर जनाब मुमताज़ अली खान, नायब सदर जनाब मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर मोहम्मद इमरान चौधरी, वकास अकरम और मोहम्मद आबिद ने बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूर्ण भूमि पर जाकर थाई एयरलाइन के स्टाफ और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी और फूल पेश किए, जबकि पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी फूल पेश किए गए। मुसाफिर बहुत खुश थे क्योंकि कमोबेश 2 साल बाद कोरोना की सूरत हाल से पैदा शुदा मसाइल में कमी आ रही है और अब मुसाफिर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के लिए डायरेक्ट सफ़र कर सकेंगे।